ukosefu wa haki. Muda wa miaka 10, lakini pia matumaini thabiti kwa Kristo mfufuka, ili tumuage kwa heshima na sala baba yetu mchungaji mwaminifu na kiongozi wetu Askofu Mustafa Faustino Ngabu aliyetuacha. Kiongozi wa kanisa Katolika katika Dayosisi ya Goma, Willy Ngubi, aomba waumini wa kanisa Katolika kulinga umoja na kuepuka ukabila. Cette situation qui divise une partie du pays et une autre fait que beaucoup d'évêques du Congo n'ont pas pu faire le déplacement de Goma. Parce qu'aujourd'hui, voyager de Kinshasa à Goma devient un parcours risqué. Ils disent, mais nous pouvons venir. Mais quand nous allons rentrer, comment serons-nous accueillis? Ça, c'est le problème que nous avons aujourd'hui. J'évoquerai aussi le problème que nous avons dans notre région, la région des Grands Lacs. La question politique qui fait que les évêques du Burundi n'ont pas pu faire le déplacement de Goma. C'est pourquoi je voudrais demander à Monseigneur Ngabou, de là où vous êtes, Monseigneur, n'oubliez jamais la région des Grands Lacs, n'oubliez jamais ce Congo que vous avez tant aimé, n'oubliez jamais cette région martyre qui a encore besoin de vos conseils, de vos efforts pour son unité, pour la fraternité, pour l'amour fraternel entre nous. Merci. Du côté des autorités politico-administratives et militaires, vous avez son Excellence Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement politico-militaire AFC. Ensuite, nous avons le cordeau adjoint, son Excellence Bertrand Bisimwa. Le gouverneur de la province du Nord Kivu de HCM23, son Excellence Musanga Erasto. Nous avons aussi le maire de la ville de Goma, l'honorable Julien Katel. Ngumbi ameomba watu wanaosababisha machafuko mashariki mwa Kongo kama vile maziwa makuu kuwaonea huruma wakazi wanaoathirika na vita vya kisiasa. Utajiri mengi sana, lakini hatutumikishe vizuri kama inavyofaa ili ifaidike kwa Wakongomani wote. Tunasema Wakongomani tu, lakini tunazima. Tuna utajiri unaoweza kufaidisha wakaaji wengi wa dunia, hasa Wakongomani wenyewe. Lakini tunatawala
Mimi nasemaka tuko premier producteur mondial de secte. Na hapo ya kusema tufundishe Kristo, tunakuwa wa kwanza wa kutengeneza madini za kila mtu. Kama ni ule Kristo, tunaweza kuhesabu labda 80% wenye kusema jina la Kristo, lakini matunda iko wapi ya imani hiyo? Tutauliziwaka. Mwandishi alisema si kwa ajili ya kuzidisha maneno mrefu, masala mrefu, nyimbo mrefu mpaka kunakucha, lakini namna gani tulitenda kupitia imani yetu na fadhili Mungu alitenda ndani mwetu kwa ajili ya wote. Tumuombe Mungu tukijiangalia wenyewe. Leo tunamsindikiza mzee wako. Kesho itakuwa zamu ya nani? Ukijiuliza vile, useme labda ni mimi. Kama ni wewe, ukienda na wewe kesho, haukujikaza kuishi uaminifu kama vilivyofundishwa na kufundisha mwenyewe, utakuwa mgeni wa nani? Katika ufalme gani? Kisha maisha yako hapa chini ya jua. Ili itakusaidia kuamsha dhamiri na ukamata makusudio yanayofaa. Kuhudhuria ibada ya mazishi ya mzee Faustin, kila mmoja anapaswa kutoka hapa akisema, ikiwa ni mimi kesho, na mimi nisindikizwe vizuri, nipokelewe vizuri mbinguni pamoja na malaika na watakatifu wengine, tuibe sifa za Bwana kwa kuwa nijikaza kuishi kama Mkristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba ee Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu. Isimike katika imani na mapendo Eklezia yako inayosafiri hapa duniani. Mlinde mtumishi wako Papa wetu leo na askofu wetu Willy na maaskofu wote, mapadri na mashemasi na taifa lako nzima uliojipatia. Usikilize maombi ya jamii ya waamini wako uliotaka wasimame mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako uunganishe na wana wako wote wenye kutawanyika popote duniani. Mkumbuke mtumishi wako Baba Askofu Faustino Ngabu, uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako, akifanana naye katika kifo chake, aungane naye pia katika ufufuko wake. Siku utakapowaamsha wafu waokoke kaburini na kufanisha mwili wetu dhaifu na mwili wake mtukufu, wakumbuke pia kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu na dada zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako, nasi tumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele. Ndipo utakapopangusa machozi yote katika macho yetu, maana tutakuona wewe Mungu wetu vile ulivyo na kufanana nawe milele na kusifu bila mwisho. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, katika yeye unajalia dunia mema yote.
Tusimame tuungame imani yetu ili Bwana Mungu aliyemchagua sasa mzee Mochengabu amrudilie mafunzo tuliyopewa naye muda wa maisha yake kwa sauti kubwa na moja. Tukaze imani tuliyofundishwa na wale waliotutangulia. Namsadikia Mungu Baba Mwenyezi, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka mbinguni, akafufuka katika wafu siku ya tatu, akapanda mbinguni, anapokuwa mkono wa Mungu Mwenyezi, ndipo atakapoongoza na kusaidia Roho Mtakatifu, Eklesia Katolika takatifu, shirika la watakatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Tukiungama imani yetu, ndugu na dada wapenzi, tumuombe sasa Mungu Baba Mwenyezi aliyemfufua Kristu mwana wake wa pekee katika wafu, aliyetupatia mzee Faustin Ngabu kama kiongozi wa imani yetu muda wa miaka mingi, atupatie sisi wote neema ya kubaki waaminifu kwake, na wapatie wote waliofariki uzima wa milele, akiwajalia wokovu utokao kwake. Mazishi ambayo imehudhuriwa na watu wengi kutoka DRC na taifa jirani la Rwanda. Le diocèse de Goma pleure aujourd'hui son patriarche, un grand pasteur qui en a marqué par son dévouement et sa proximité une des mémorables pages de la vie pastorale et chrétienne. Mais au-delà de son engagement pour le diocèse de Goma, Monseigneur Faustin Ngabu s'est montré visionnaire pour construire avec les autres évêques de son époque la communion non seulement de l'Église nationale au Congo, mais aussi celle de notre sous-région, comprenant les diocèses du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. C'est sous cette vision que fut née l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, ASEAC en sigle, dont Monseigneur Faustin Ngabu devint le premier président. Il sera ainsi depuis le 3 décembre 1984, date de la création de la CEAC, un véritable pivot autour duquel se construisit progressivement le corps et l'esprit ASEAC. Monseigneur Faustin Ngabu a donc contribué de manière significative à l'édification des structures d'échange ecclésial et de cohésion sociale au sein de notre sous-région des Grands Lacs. C'est donc avec gratitude au Seigneur, maître du temps et de l'espace, qui a vaincu le monde, faisant la paix par le sang de sa croix, comme nous le lisons dans l'épître de Saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 1er, verset 20, que la CEAC célèbre à travers ses funérailles la mémoire d'un engagement atypique basé sur le souci d'assurer la prééminence de la collégialité dans l'harmonie
à chacune des conférences des évêques membres de la CEAC. Au cours de son mandat à la CEAC, Monseigneur Faustin Gabou a promu la dimension commune de l'histoire de nos trois pays, à savoir le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda, en privilégiant l'opportunité d'échanger les expériences et les nouvelles dans le but d'assurer un plus grand bien aux portions du peuple de Dieu confié à notre sollicitude pastorale, tout comme aux populations de nos trois pays. Car les défis pastoraux auxquels l'Église Famille de Dieu fait face dans notre sous-région nécessitent un cadre propice à ce que nos conférences épiscopales respectives puissent contribuer de façon multiple et féconde à la collaboration et à la complémentarité. Nous sommes venus une délégation d'évêques, de prêtres et de laïcs, et nous voulons vous présenter au nom de l'Église Famille de Dieu au Rwanda, la conférence épiscopale du Rwanda, nos condoléances. Alors, je voudrais inviter les évêques du Rwanda qui sont ici, qu'ils puissent m'aider aussi à poser une fleur sur la dépouille mortelle de notre cher pasteur Monseigneur Faustin Gabou. Ajuda com a visão, tá vendo? Shirika wa watakatifu katika Kristo. Basi ye Bwana, kwa huruma yako usikilize sala zetu, mfungulie mtumishi wako Monseigneur
Baba na tate yetu Faustin Ngabu milango ya ufalme wa mbingu. Sisi wote tunaobaki duniani hapa, utujalie tutulizane kwa maneno na matendo ya imani kubwa, mpaka tutakapokutanana wote katika Kristo na kukaa milele karibu nawe, pamoja na baba tate yetu Monseigneur Faustin Ngabu tunayemsindikiza sasa. Tunakuomba hayo yote kwa ajili yake Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Malaika wakusindikize mbinguni, wafia dini wakukaribishe unapofika huko, wakupeleke katika mji mtakatifu Yerusalemu wa mbingu milele na milele. Amen. Wale mapadri waliochaguliwa kwa kuchukua mwili wa Jumbe.
Uko wapi ushindi wake?